Salam alaikum, Ikhwan. Cette vidéo, on va traiter un exercice concernant la partie des ondes mécaniques progressives. Alors, le premier exercice, il s'agit d'une propagation d'une onde le long d'une corde. Maintenant, on va lire l'énoncé. La figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde. Elle représente l'aspect de la corde à l'instant t égale à 40 millisecondes, sachant que la déformation commence à partir d'une source à l'instant 0, c'est-à-dire l'onde, la perturbation, elle a commencé à partir de la source à l'instant 0, elle arrive au point M à quel instant? À l'instant 40 millisecondes. Premièrement, définir une onde mécanique progressive. Deuxième question, quelle est la nature de l'onde? Quelle est sa dimension? Déjà, comme définition, c'est quoi une onde mécanique progressive? On voit la définition d'IA là. Alors, une onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. La deuxième question, c'était la nature de l'onde. La corde Arfin-Anna, c'est une onde transversale, car la direction de la perturbation est perpendiculaire à celle de propagation de l'onde. Sa dimension, puisque l'onde se propage dans une seule direction, c'est-à-dire c'est une onde unidimensionnelle. Maintenant, la question 3. Déterminer à l'instant t les points qui se dirigeront vers le bas ainsi que ceux se dirigeront vers le haut. Donc l'onde وصلت لاش le point M هذا واش كنسميه هو le début de l'onde وهذا شنو هو fin de l'onde. Le début de l'onde من le point M إلا شفتي juste à gauche غيبانوك أن les points كلهم se dirigent vers le haut, c'est-à-dire n'importe quel point غتوصل l'onde au début, elle va subir une perturbation, sa direction toujours verticale vers le haut. Ça marche? Donc, le point entre B et M se dirige vers le haut, ou les points entre A et B se dirigent vers le bas. Déjà, le point A représente la fin de l'onde. Ça marche, c'est-à-dire l'onde elle a dépassé le point A, ça a fait, elle a l'état initial. Par contre, le point B, il baqa fin la perturbation, le sommet, c'est-à-dire il va chercher sa position initiale, donc il va descendre. Ça marche? Donc, comme réponse, les points entre A et B se dirigent vers le bas, tandis que les points entre B et M se dirigent vers le haut. La question suivante. Calculer la célérité de propagation de l'onde le long de la corde. On définit la célérité comme quoi V V égale à quoi? D sur delta T. D'accord? Alors D شغناخدو حنا عندنا دلتا تي شناهي هي تي اللي وصلتها لوند اللي هي هادي موان تي اس اللي هي تي زيرو فوا دي. Puisque j'ai pris la durée entre ces deux instants, c'est-à-dire غناخد la distance correspondante, c'est-à-dire من le point S حتى le point M. حيت غتاخد ديما عافاك من le début de l'onde, surtout إلا كان عندك un aspect, c'est-à-dire en fonction de distance. Alors غتاخد من هنا لهنا selon l'échelle عندنا تكون 16 cm. D'accord? On va effacer la partie وغادي نشوفوا la réponse ديالنا. Bien. Alors, la célérité V, il y a D sur delta T. D, c'est la distance entre S et M, T moins TS. TS égale à 0. Donc, je prends SM sur T. Il y a 16 10 à la puissance moins 2 sur 40 10 moins 3, il y a 4 mètres par seconde. Maintenant, comme question. À quel instant s'arrête le point M, position de début de la propagation? أول حاجة خصك تعرف شحال la durée اللي دارت لا بيرتورباسيون باش وصلت لو بوين ام. ديجا لا دوغي حسبناها ياك عطاوها لينا في لي دوني هي 40 ملي سكوند. دابا غادي نشوف شاك بوين ملي كتوصل لا لوند شحال لا دوغي اللي كدير باش كتطلع وكتنزل. C'est-à-dire انا جو دوا ديتيرميني لا دوغي ديال دو لا بيرتورباسيون او لا دوغي دو لا ديفورماسيون. Parfois كيطلب منك لا دوغي دو لا بيرتورباسيون ولا لا دوغي دو لا ديفورماسيون، يعني البوان اللي غتطلع وتنزل شحال ديال الوقت غدير شاك بوان، هما كلهم كيديروا ميم دوغي. ديجا جو دوا ديتيرميني شنو هو لا لونغور دوند. لا لونغور دوند ملي كتاخدها من هنا لهنا هادي كنسميها بوتيت ال. و جو دوا ديتيرميني encore
دلتا تي كي كورسبون هاد ال من بعد غنزيدها علاش على هاد لا دوغي اللي غتعطيني ان لو بوين ام il va s'arrêter c'est-à-dire ان لو بوين ام خصها توصل للوند ها هي وصلتها لوند elle va subir la perturbation غتطلع وتنزل الوغ هذيك المده ديال غتطلع وتنزل غتزيد على هاد المده فين وصلتها لوند هي كنعطيو فيها l'instant où le point M va s'arrêter. Est-ce que c'est clair? Donc غنشوفو la réponse ديالنا نحاولو نديروها ب deux méthodes différentes. Alors la première méthode c'était quoi? Alors déterminons d'abord la durée de l'onde. هي اللي قلت لكم V هي L sur delta T هي L sur V reste constante و L شنو هي L؟ شوف معايا مزيان L هي la distance من هنا لهنا 16 moins 13 هي 3 سنتيمتر donc il y a 3 10 moins 2 sur 4 là tu as 7,5 10 moins 3 donc l'instant où le point M s'arrête Tm' alors غدير Tm' اللي هي l'instant où le point M elle va s'arrêter هي Tm فين وصلتها لوند بلس هذيك دلتا تي اللي هي لا دوغي دو لوند اللي غتعطينا فينالمون 47,5 مليسكوند autrement dit نقدروا اسيدي ناخذوا لا ديستانس اللي غديرها لو بوين ام باش غتوصلها لوند وغتطلع وتنزل ديجا لا دوغي لا ديستانس اللي غديرها لوند باش غتوصل لو بوين ام هي 16 سنتيمتر شحال لا ديستانس اللي غتقطع لو بوين ام باش غتطلع وتنزل هي لا لونغور دوند اللي هي 3 سنتيمتر 3 زيد على 16 ونحسبوا ديراكتومون دونك هادشي اللي درت هنا بيتي دي sur Tm moins Ts, Ts égale à 0, D sur Tm. Si je cherche Tm', il y a D sur V. D, la distance, il y a la distance où je la perturbation, le point M, les 16. Zid à 3, il y a la perturbation, il y a 19, 10 à la puissance moins 2 sur 4. Finalement, on a le même résultat. C'est bon? Bien. La question suivante. Représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant t' égale à 10 millisecondes. Alors maintenant, si je cherche l'aspect, et là, tu représenter l'aspect, tu dois déterminer la distance correspondante ديال هادي اللي هي t'. Alors, أول حاجة غندير, calculons d'abord la distance d'. V il y a d' sur delta t. اللي هي t' moins ts, ou ts toujours 0, il y a d' sur t'. Donc d' il y a t' fois v. Je remplace t' il y a 10 millisecondes, il y a 10 moins 3 fois 4. Finalement, j'atteins 4 10 à la puissance moins 2 mètres. وشنو هي 10 à la puissance moins 2 mètres؟ كلها هي سنتيمتر. علاش رجعتها سنتيمتر؟ حيت عندي l'échelle بالسنتيمتر. دونك نطراسي لا كورب ديالي. Je dois respecter شنو هو l'échelle اللي عطاوني هما 1 سنتيمتر مشيت بها. Le début de l'onde فين في 4 سنتيمتر. حطيت لو بوين هذا هو le début. هذا هو اللي كي ريبريزونتي لو ديبي هذا لو بوين ديبي دو لوند الوغ فان دو لوند فين خصو يكون ما بين الفان واللوند خصو يكون 3 سنتيمتر دونك 4 نقص منها 3 تعطيك واحد هي هذا واش دوا ريسبكتي هذاك الاخر لو سومي كاين في 1 ما بين لو سومي اي لا فان وكاين 2 سنتيمتر ما بين الديبي دو لوند و فان دو لوند سا مارش ومن بعد كنطراسي لا كورب ديالي ترونكيلمون. Maintenant, la question suivante. Déterminez parmi les propositions suivantes là où les relations entre l'élongation du point M et celle de la source S. Donc l'élongation, tu dois déterminer le retard ما بين S و M. وديجا حنا عرفنا أن la durée اللي دارت la perturbation باش وصلت ل M قطعت شحال la durée اللي دارت 40 ملي سكوند. دونك اش غدير اولدي انت غتكتبها بواحد الطريقة سهلة. غتحط S هنا وغتحط M هنا. Ça marche. Tu dois chercher par la suite le retard temporel. شنو هو le retard temporel entre ces deux points? هي شحال 0,04 secondes. Ça marche. Alors maintenant, ça dépend شنو بغيتي. واش بغيتي M en fonction de S ou la S en fonction de M. Supposons je cherche un S en fonction de M. الحاجة الوحيدة اللي ما كتبدلش هي l'élongation. شنو هي l'élongation? سي لومبليتود هادي بشحال طالعه ونازله هادي لومبليتود هي باش بدات لو بوين اس هي نفسها باش وصلت لو بوين ا هي نفسها باش وصلت لو بوين بي هي نفسها باش وصلت لو بوين ام يعني هاد لومبليتود ريست توجور كونستون سا مارش الوغ رجعوا للبوين ديالنا دونك انا اش غنديرو الاخوان بويسكو انا جو شيرش اس اون فونكسيون دو ام غدير ليلونغاسيون دو بوين اس كتساوي ليلونغاسيون دو بوين ام غتاخد ليا لانستون
إلا خديتي هذا في l'instant t puisque هذا هو الأول الآخر غيكون t plus taux ça marche. supposons أسيدي نتا بغيتي لو كا انفيرس بغيتي m en fonction de s بحال غترجع للور اش غدير y او بوان ام هي الاولى حيت هي اللي بغيتها اون فونكسيون دو اس وغدير ايكالا y اس. شنو هي y ام ايكالا y اس؟ يعني لامبليتود ديال لو بوان ام هو نفسه لامبليتود دو بوان اس. هنا غدير في لانستون تي ولكن هنا غدير تي موان طو حيت رجعتي في سونس انفيرس سا مارش. دونك لا ريبونس كوريكت ديالنا هما هادو. غير هي ترد البال السؤال هنا في السؤال ما طلبوش لك y s en fonction de m ولا m en fonction de s طلبوا منك لا غولاسيون entre les deux. سي بور سا خصك تكتب لي دو ونفيريفي واش هاد لي دو عندي هنا ولا لا. عندي هذا فوالا y s en fonction de m هادي لا بون ريبونس. والدوزيام عندي هذا شنو فيه حيت m en fonction de s غلط خص تكون لو سين موان حيت بحال رجعتي للور. سي بون نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. الله يوفق. نشوفوا تمارين اخرى ان شاء الله بروشينمون.